अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं अंडों के 10 फवायद और एक दिन में कितने अंडे खाना महफूज है। सर्दियों में बस स्टॉप, रेल स्टेशन या बाजारों में गुजरते हुए एक आवाज़ तो आपने जरूर सुनी होगी, जो आपके कांपते हुए जिस्म में एक ताजगी भर देती होगी। गर्म अंडे या फिर सर्दियों में सोशल मीडिया पर अंडों की तस्वीर के साथ ये सवाल तो आपसे भी पूछा जरूर गया होगा कि आपके यहाँ आजकल इस कीमती खजाने का रेट क्या चल रहा है। सच तो ये है कि आजकल अंडों की अहमियत का अंदाज़ा या तो सर्दियों में होता है या डाइट के वक्त। तो चलिए आपको बताते हैं अंडों के 10 बड़े फवायद क्या है। अंडे ही क्या, जब से लोगों ने मुर्गी घरों में पालना शुरू की है, वो अंडों से लुत्फ अंदाज़ होते हैं, खुद को इनकी ग़िज़ाएं फराहम कर रहे हैं। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। जर्दी में चर्बी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, जिनमें विटामिन ए, डी और ई के साथ साथ ज़रूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड समेत चर्बी भी शामिल होती है, जबकि ये ज़्यादा प्रोटीन अंडे की सफ़ेदी में पाया जाता है। अंडे हमारी ग़िज़ा का एक अहम जज़ है। इनकी खास तरकीब बहुत से खानों को खास अंदाज में पकाने के लिए बेहद ज़रूर है। मुख्तलिफ परिंदों के अंडे खाए जाते हैं, जिनमें सबसे आम मुर्गी है। इसके अलावा बतख, हंस और कोयल के अंडे भी खाए जाते हैं। अंडे में प्रोटीन की कितनी मिक़दार होती है। एक दरमियान साइज के अंडे 53 ग्राम में 7 ग्राम मुकम्मल प्रोटीन होता है। एक मुकम्मल प्रोटीन होने का मतलब ये है कि एक अंडे में वो तमाम ज़रूरी 9 एमिनो एसिड होते हैं जो हमें नशोनुमा और मरतब के लिए दरकार होते हैं। ज़्यादातर पौधों पर मबनी ग़िज़ाएं जैसे अनाज, फलियां, मेवे और बीज नामुकम्मल प्रोटीन हैं, क्योंकि इनमें एक या एक से ज़्यादा ज़रूरी एमिनो एसिड की कमी होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अंडे विटामिन B12, आयरन, ज़रूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा ज़रिया है। इन्हें सब्ज़ी गौर ग़िज़ा में एक कीमती इजाफ़ा बनाया है। अंडों के 10 फवायद। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, ग़िज़ायत से भरपूर। अंडे ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं और विटामिन D और B12 के साथ साथ मादनी आयोडीन जैसे कुछ मुश्किल ग़िज़ाई अज्जा का मुफीद ज़रिया है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड से माला माल ब्रांड्स का इंतखाब करते हैं तो आप आला ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ विटामिन ए और ई जैसे चर्बी में घुलने वाले विटामिन से फ़ायदा उठाएं। नंबर 2, प्रोटीन का मुकम्मल ज़रिया। मुकम्मल प्रोटीन होने का मतलब है कि अंडों में वो तमाम ज़रूरी एमिनो एसिड होते हैं जो हमें नशोनुमा और मरतब के लिए दरकार होते हैं। ये अहम है क्योंकि हमारा जिस्म इन एमिनो एसिड्स को नहीं बना सकता, लेकिन इन्हें अपनी ग़िज़ा से हासिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा अंडे के प्रोटीन को इंतहाई ज़ुर हज़म समझा जाता है और इसमें प्रोटीन का एक मायार होता है जो बीफ स्टीक से बेहतरी और डेयरी से मिलता जुलता है। नंबर 3, हमल और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए अहम। अंडे कोलिन के बेहतरीन ग़िज़ाई ज़रिया में से एक है। ये ग़िज़ाया जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, ये झल्लियों की तश्कील और याददाश्त में समेत दिमागी अफ़आल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये ख़ास तौर पर हमल और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए अहम है, जब दिमाग की मामूल की नशोनुमा के लिए कोलिन की मुनासिब फराहमी ज़रूरी होती है। नंबर 4, दिल की सेहत में मददगार।
انڈے کئی غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں جو دل کی صحت کو بڑھاتے ہیں۔ چین میں تقریباً 5 لاکھ افراد پر کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ ایک انڈے کھانے سے امراض قلب اور فالج کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ تاہم ماہرین کا اصرار ہے کہ فائدہ مند ہونے کے لیے انڈوں کو صحت مند طرز زندگی کے حصے کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، آنکھوں کی صحت میں مددگار۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری بینائی خراب ہونا معمول کی بات ہے، لیکن متوازن غذا سے حاصل ہونے والے کچھ مفید غذائی اجزاء آنکھوں کی صحت کی حفاظت اور بہتری میں مدد کر سکتے ہیں۔ انڈے اس کی ایک مثال ہیں۔ زردی میں بڑی مقدار میں کیروٹین ہوتے ہیں، خاص طور پر پروٹین۔ در حقیقت مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ انڈے کا ناشتہ کیلوریز سے بھرے کاربوہائیڈریٹ والے ناشتے کے مقابلے میں زیادہ پرجوش ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دن میں بعد میں آپ کی کیلوری کی مقدار کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 8، بہترین جسمانی ساخت میں مددگار۔ غذا میں انڈوں کو شامل کرنے سے پٹھوں کی پروٹین کی ترکیب میں اضافہ اور چربی کو کم ہوتی ہے، جو بہترین جسمانی ساخت حاصل کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی باڈی بلڈر جانتا ہے کہ ایمینو ایسڈ لیوسین پٹھوں کی ترکیب کے لیے اہم ہے، اور انڈے سے ایمینو ایسڈ کا ایک مفید ذریعہ ہوتے ہیں، جو اوسط انڈے میں تقریباً 500 ملی گرام لیوسین فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 9، مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں مددگار۔ انڈوں میں بہت سے ضروری غذائی اجزاء، بائیو ایکٹیو مرکبات اور اعلیٰ معیار کے پروٹین ہوتے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسے دودھ سے بنی چیزوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ مدافعتی نظام کو منظم کرتے ہیں اور سوزش کا خاتمہ میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ براہ عرض پر ماضی میں سالمونیلا پوائزننگ باعث تشویش تھی، خاص طور پر اگر کچھ انڈے کچے یا ہلکے پکے ہوئے کھائے گئے ہوں۔ تاہم پروڈکشن پروٹوکول میں تبدیلیوں کے بعد فوڈ سٹینڈرڈز ایجنسی (FSA) نے اپنے رہنما خطوط میں تبدیلی کی۔ موجودہ سفارشات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ شیر خوار بچے، حاملہ خواتین اور بزرگ محفوظ طریقے سے کچے یا ہلکے پکے ہوئے انڈے کھا سکتے ہیں۔ انڈوں کے بارے میں ایک اور حفاظتی تشویش یہ ہے کہ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو اسے کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ زیادہ تر بچے اسکول جانے کی عمر تک انڈے کی الرجی سے صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ معاملات میں یہ کبھی کبھار بلوغت تک برقرار رہتی ہے۔ انڈے انتہائی غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور مکمل اور انتہائی ہاضمے پروٹین کا سستا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان میں اہم غذائی اجزاء شامل ہیں: بشمول کولین، جو دل کی صحت اور دماغ کی نشو و نما میں مددگار ہوتا ہے۔ ان کی غذائی اہمیت انہیں صحت
من وزن کو برقرار رکھنے اور جسم کی ساخت کو بہتر بنانے کے لیے مفید بناتی ہے۔ جب تک آپ کو ان سے الرجی نہیں، انڈے صحت مند متوازن غذا میں قیمتی اضافہ ہے، چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور نیچے دیے گئے بیل آئکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔